बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह शाम की सबसे अच्छी दुआएं हर मुसलमान एक मर्तबा ज़रूर पढ़ ले। प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारी दुआएं, इन दुआओं को हर रोज़ सुबह के वक़्त ज़रूर पढ़ लिया करें और कोशिश करें कि रात सोने से पहले भी इन दुआओं को ज़रूर पढ़ लें। इन दुआओं के पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, आपकी गुनाहों की बख्शिश होगी, आपको रिज़्क मिलेगा, अल्लाह ताला की आपको खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, इन दुआओं को मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। हो सके तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दुआएं समात फरमा लीजिए। नंबर 1, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 2, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नंबर 3, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। नंबर 4, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 5, अल्लाहुम्मा अर्हमनी अल्लाहुम्मा उग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। नंबर 6, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम इस दुआ को पढ़ा करते थे। नंबर 7, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरानी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू, या अल्लाह तिलावत कुरान, अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छी तरह इबादत पर मेरी मदद फरमा। नंबर 8, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। नंबर 9, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअनर रसूल फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। नंबर 10, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नंबर 12, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नंबर 13, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदाअ नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। नंबर 14, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। नंबर 15, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यर्जिउस्सलाम वइलैका यर्जिउस्सलामु हय्यिना रब्बना बिस्सलामि व अदखिलना दारस्सलाम।
وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. नंबर 16 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. नंबर 17 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. नंबर 18 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. नंबर 19 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. नंबर 20 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. नंबर 21 اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. नंबर 22 اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. नंबर 23 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قيلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह व खैरुम व अज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। प्यारे दोस्तों, आपने सुबह शाम इन कलिमात को, इन दुआओं को और सूरत मुज़म्मिल को आपने हर रोज़ सुबह शाम पढ़ लिया करना है। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खैर व आफ़ियत अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।